ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କଣ କଣ ରହିଛି ସବୁ ନିୟମ, କେମିତି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ସେବିକା ଫର୍ମ ଭରିବା, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିଛି, ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିଛି, ଫର୍ମଟାକୁ କେମିତି ଭରିବା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବା, ଏ ସବୁ କଥା ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି NEP 2020 ଓ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जोटा कि FLN क्लास बोली कुहाଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ଆମର 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 2025-26 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି କଣ କରାଯିବ ନା जो शिशु सेविका नियुक्ति पाइबे सेमानंकु कौन कौन कर्तव्य करिया पड़िबो, ड्यूटीज एंड इंस्ट्रक्टेड कौन सब रही समस्त शिशु जहारे सुरक्षित सुनिश्चित भावनागत भाव प्रोत्साहित मनोभाव अनुभव करेंगे से परिकी निरापद और सहानुभूतिशील परिवेश सृष्टि करवा होची शिशु सेविकार प्रथम काम। द्वितीय काम होची शिक्षक मानंकु शिशु सेविका स्वागत करिवार स्वच्छता अभ्यास रे प्रतिदिन विभिन्न स्कूल कार्यकलाप सुगम परिवर्तन करिवार सहायता प्रदान करिवे। जो शिशु माने अस्वास्थ्य किंबा अशांत हुंती सेमानंकु सहज भाव रे कथा हेबा किंबा शांति रे सांगरे रहिबा द्वारा शांत करवा यही सब काम करेंगे। शिशु मानक पुस्तक खेलना चाट सामग्री जोगाई देवे। जदि शिशु को बाहर को जीवाकू किंबा शौचालय इत्यादि हुए सेतेबेले से सांगरे जीवे। जदि शिशु असुस्थ विचलित किंबा भिन्न आचरण करुच्ची सेतेबेले शिक्षक को सूचित करेंगे। या सहित श्रेणी कक्ष को सफा सुतरा स्वच्छता शिक्षण सामग्री को सुनिश्चित करवा इत्यादि कार्यक्रम सब रही। योग्यता कौन ना से जन भारतर नागरिक होते एप्रिल 1 सुधा 18 ରୁ 45 वर्ष भितर होता दरकार। सही सेविका सही ग्राम थिबा सही स्कूल थिबा गाँव किंबा वार्ड रो से बासिंदा होइथिबे। जदि सेठी न मिलती उपयुक्त प्रार्थी उपलब्धि नहीं ताले पार्श्ववर्ती ग्रामरू आमे ग्रामर किंबा वार्ड रु आमे प्रार्थी को विवेचना करि परिबा। स्वाक्षर होइतबा उचित। स्वास्थ्यकर शारीरिक मानसिक स्तर रे से ठीक थिबा दरकार। कौनसी संक्रामक रोग किंबा दीर्घकालीन रोग ताको होई नथिबा दरकार। शिशु सेविका बहुत छोट पिला मानक सहित काम करबा पड़िबारु से ओडिया किंबा सेही अंचल स्थानीय अंचल भाषा रे कथा हेबा आवश्यक। शिशु सेविका प्रति वर्ष तांकर स्वच्छता एवं संतोषजनक कार्यदक्षता आधार रे पुनर्विकरण बा री एनगेजमेंट तांको करा जिवो जोटा कि स्कूल मैनेजिंग कमिटी जोटा SMC यही कार्य करिवो। प्रथमे आमे काहाकू बेसी प्राथमिकता दबा को मानकू शिशु सेविका नियुक्ति करने प्रथमे ST श्रेणी रु असहाय कि दरिद्र नारी जी थे आम बाछा। जदि से न मिलती तापर आम SC को जीवा। सेठू जदि न मिलती आमर अन्य समुदाय दरिद्र कि असहाय नारी को आम बाछा। या सहित आहरी विभिन्न कथा या दि जाको आलोचना को आम नमुना एगुड़ा मुख्य जो आम 3टा रही देखीदे।
ଯଦି 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ 18 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ପାଇଁ ସୀମା ଭିତରେ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 60ଟା ଯେହେତୁ ପାର ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟୀ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ ତାକୁ ନେବା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ଯଦି ସେ ଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା SMC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମେମ୍ବର କିମ୍ବା ଲୋକାଲ MLA MP, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ସମିତି ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶିଶୁ ସେବିକା ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ଲୋକ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ରହିଲା ତାଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସ ତାଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ନିଯୁକ୍ତିର ଶାସନାଧିକାରୀ କିଏ ସବୁ ରହିଲେ, ଶାସନାତ୍ମକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ରହିଲେ, SMC ରହିଲା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି। ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ତା ଦେହର, ସେମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକାର ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ, କିମ୍ବା ଶାସନାତ୍ମକ ଅଧିକାରୀ SMC ହେବେ। ସେ SMC ର ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର SMC ର ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ଯଦି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଯିଏକି BO ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ, ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଯିଏ ରହିଲେ ଆମର DO, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରେ। ଯୋଉଟା BO ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ରିପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଶିଶୁ ବାଟିକାର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବେ, ତାଙ୍କର 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଜେରକ୍ସ ଲାଗିବ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାର ଜେରକ୍ସ ଲାଗିବ, ପାସବୁକ୍ର ଜେରକ୍ସ ଲାଗିବ। ଯଦି ଚୟନିତ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସନ୍ତୋଷଜନକ କିମ୍ବା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ SMC ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ SMC ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବର୍ଜନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଏବଂ DO ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମର ପୁନର୍ବିଚାର, ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା କମିଯିବା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ଥାର ଛାତ୍ର ଭର୍ତ୍ତିର ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବିଲୟ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଅନୁସାରେ ସେ ଦିଆଯିବ, ଆମର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି 30 ରୁ 100 ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଦିଆଯିବ। ଯଦି 100 ରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ତେଣୁ ଆମକୁ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ସେବିକା ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ଏଇଠି ରହିଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଶିଶୁ ସେବିକା ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ UDAIS ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି 30 ରୁ ଅଧିକ ହଉଛନ୍ତି 100 ଭିତରେ, 30 ରୁ 100 ଭିତରେ ଯଦି ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ସେବିକା ହିସାବରେ ସେ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି 100 ରୁ ଅଧିକା ହଉଛି ତେଣୁ ସେ 2 ଦେଇପାରିବେ। ମନେକର ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ତାଙ୍କର 30 ପିଲା ରହିଲେ, କିମ୍ବା ମନେକର 10 ପିଲା ରହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 10 ରହିଲେ,
द्वितीय श्रेणी 15 रहिले तेणु टोटाल 35 पिला रहिले तेणु यहीटाକୁ 35 हेଲେ एठी जणे से पाइबे जदि एइभଳି भाबरे से 199 पर्यंत से जदि पाउଛନ୍ତି ताले से 99 नुहे 100 पर्यंत जदि 100 ହେଇଗଲା ताले से जणे पाइबे जदि 100 रु अधिक 101 रु ऑनवर्ड्स अधिक हेले से दुईटी शिशु सेविका पाइबे एवं तार नियुक्ति डिटेल्स दिया गला या पर देखिबा तांकर आवेदन फॉर्म किमिति से आवेदन करिवे एटा होची तांकर नियुक्ति फॉर्म ए नियुक्ति फॉर्म टाकू आमे देखिबा नियुक्ति फॉर्म रे कोन कोन सब दिया जाईची नियुक्ति फॉर्म रे आवेदनकारी प्रथमे नाम रहिबो जेहेतु से महिला तांकर नाडी इट रहिबो श्रीमती मनकर जनक ना दिया गला कांतिलता साहू लेखा गला एठी तांकर कलर पासपोर्ट फोटो रहिबो तापरे तांकर जदि से विवाहित होइतिबे तांकर स्वामी को ना रहिबो जदि तांकर विवाहित होई नथिबे तांकर पिताଙ୍କ नाम रहिबो महिला पाखरे ठीक चिन्ह मरा जिवो जन्म तारीख एठी लेखा जिवो जहा जन्म तारीख होइतिबो एई जगह रे लेखिबे तांकर 1/1/1/4/25 सुधा बयस केते होउची लेखिबे जोटा कि तार समय सीमा देछि 8 रु 45 यार भीतर रहिबा दरकार 18 रु 45 सॉरी 18 रु 45 8 रु 18 रु 45 भीतर तांकर बयस रहिबो जातीयता रहिबो भारतीय वैवाहिक स्थिति विवाहित जदि हेतिबे ठीक मारिबे जदि अविवाहित थिबे ठीक मारिबे विधवा हेतिले ठीक मारिबे छाड़पत्र थिले ठीक मारिबे चारिटा जाक ठीक से मारिबे नै जोटा तादुरु ठीक से भाबिबे सेटा मारिबे जदि विवाहित अछन्ति ठीक मारिबे एउडा को मारिबा दरकार नै जदि अविवाहित थिबे एटा को मारिबे एउडा को मारिबा दरकार नै एभଳି भाବରେ करिवे दिव्यांग जदि से हैंडिकैप्ड हेतिबे हां थिले हां मारिबे जदि हां नुह ताले ना मारिबे तापर तांकर सामाजिक वर्ग जदि कैटेगरी देखा जदि साधारण वर्ग जनरल हेतिबे तने एठी ठीक मारिबे जदि जनरल न होई कि पछुआ वर्ग ओबीसी किंबा एससीबीसी हेतिबे एठी ठीक मारिबे किंबा अनुसूचित जाति एससी जदि हेतिबे एठी मारिबे जदि अनुसूचित जनजाति एसटी हेतिबे एठी मारिबे अल्प संख्या जोरा माइनॉरिटी जदि हेतिबे एठी मारिबे शिक्षागत योग्यता जहाँ थी तांकर ई घरे से लिखिबे +2 हो किंबा मैट्रिक हो किंबा +3 हो किंबा ग्रेजुएट हो जहाँ हेतिबे से ई घरे लिखिबे आवेदनकारी को ठिकाना तांको गाँ ना लिखिबे पोस्ट ऑफिस लिखिबे ब्लॉक लिखिबे जिला लिखिबे पिन कोड लिखिबे मोबाइल नंबर देबे तांकर आधार कार्ड रो नंबर देबे वोटर कार्ड रो नंबर देबे आवेदन करूथिया विद्यालय रो नाम को विद्यालय पे से अप्लाई करूछंती से स्कूल ना ई जगह रे लिखिबे तापर एठी से दस्खत करिवे आवश्यक प्रमाण पत्र ई फॉर्म सहित से कौन कौन देबे ना आधार कार्ड रो जेरॉक्स वोटर कार्ड रो जेरॉक्स शिक्षागत प्रमाण पत्र रो जेरॉक्स जदि से छाड़पत्र हेतिबे तार मध्य जेरॉक्स से ई फॉर्म रे गुंथिकी देबे या थिला हमर डिटेल्स शिशु सेविकार नियुक्तिर समस्त कथा जदि वीडियोटी भल लगुच निश्चित भाव में सांग मानू शेयर करूँ से ठीक भाव में भिडटी को देखी फॉर्म टी भरी निकटस्थ विद्यालय शिशु सेविकार नियुक्ति पातु धन्यवाद।